Guys, may nagsasunod po ako. Ito, sangag. Sinangag kong malata. Malata ang sinasangag. Ayan. Malata siya. Yung dikit-dikit. Ayan. Diba guys? Ayan. Ipapray ko pa. Ayan, good morning guys. Good morning Love Gangs family. Good morning Mama Janet. Good morning Mama Angela. Good morning everyone. Ayan guys. Maluluto na siya. May kasama na yung egg. Bawang sibuyas. Asin. Oyster. Ayan. Oh guys. Maluluto na. Kain po tayo. Breakfast. Thank you for watching. Bye-bye. Bye. Love you all. Sabi Be. Ah! Oh, sige. Ano? Sabi mo. Bahala ka nga.